Danas ćemo govoriti o kauzalnoj mehanici Nikolaja Kozireva. On je smatrao da s obzirom da postoji moment sile, M, moment, no je znači napadna tačka sile, koji je jednak masa puta brzina. Dakle, neka napadna tačka sile bude ovdje, evo ovako u A. Znači, moment, evo ga, napadna tačka u A. Efekt sile se ne događa u istoj tački gdje je moment, nego u drugoj tački. Jer ako ne bi bilo dve tačke i nikakvog efekta, ne bismo ni znali da sila deluje. Naravno, mora da postoji efekat, ili pritisak, ili pokret. A i pritisak izaziva pokret. Dakle, efekt sile se ostvaruje u tački B i evo, to je, obeležit ćemo sa F, force. Znači, moment u tački A, efekt u tački B. Pa šta je onda ovo između? To je pitanje. Pogledajmo šta je u stvari moment. To je masa puta brzina. Podelimo to, jer je znači ovo prvo, a ovo drugo, znači prvo delimo sa drugim, podelimo to sa onim što je Newton u formuli izrazio kao silu, a to je isto što i moment, odnosno što i količina kretanja po Descartesu po vremenu. Znači, ovo je moment, evo ovdje ću da dodam F jednako je M puta V kroz tempus, ili kroz vreme T. Dakle, moment, masa puta brzina, kroz masa puta brzina po vremenu, ovo i ovo se skrati i šta nam ostane? Ostane nam T, ostane nam vreme. Znači, evo šta je ta razlika između napadne tačke sile momenta i efektne tačke sile, a to je ono što je Newton označio u svom drugom zakonu mehanike kao silu. To je vreme. E sad, pogledajmo dalje. Koliko tačaka je u pitanju? Pa samo dve. Koja geometrijska figura ima samo dve tačke? To je radijus. Ako imamo prvo jednu tačku, a ne možemo imati manje od jedne, jer onda nemamo uopšte tačaka, pa drugu tačku, dakle ono što između toga, to je radijus jednako je jedna polovina aritmetički. I sad, da sve ovo izvedemo iz početka, da bi bilo još to lepo jasnije, a to je evo ovako. Neka je ovo beskonačnost. Beskonačnost, je li tako? Pa u toj beskonačnosti, gde je centar? Pa evo ga, ovdje je centar. Na sve strane je sve beskonačno. Ali beskonačnost se sastoji samo od centara. Jer gde je granica beskonačnosti, gde je njena periferija? Pa nigde. Dakle, ima jedan centar? Ne. Reći će danas u modernoj nauci ima nelokalni centar beskonačnost. Ne. Ona ima sve lokalni centar. Zašto? Jer cela beskonačnost mora da postoji odjednom. To se i zove aktualna beskonačnost. Znači, odjednom postojeća. Pošto je beskonačna, ne može da se kreće. Koliko ima centara? Pa ma koliko centara u koegzistenciji. Ne može da imam jedan centar beskonačnosti, a da mi i u isti mah. I ne postoji ovaj drugi, treći, četvrti, ma koliko centara. Dakle, najmanje je jedan, još manje od toga je sama beskonačnost, ali bilo koja
bilo koja pozicija u beskonačnosti, ako se poveže sa drugom pozicijom, ja dobijam u stvari radijus. A radijus nema preferentni pravac, nego je po celoj sfernoj površini u stvari pozicionira. I mi dobijemo sferu prostora. Dakle, suština je da radijus, da je to razmak dva centra beskonačnosti, da nije reč o prostornoj dužini, nego je to generator prostora. Znači, ja imam R ili radijus kao generator sfernog prostora i koliko onda ukupno imam dimenzija kada tako gledam, znači imam prvo beskonačnost, pa imam bilo koji centar beskonačnosti, pa bilo koji drugi centar, pa radijus i dobijem sferu. Šta mi je površina te sfere? Površina te sfere je pi. Koliki je dijametar te sfere? On je naravno jedinica. Zašto? Jer šta je formula za površinu sfere? To je 4r na kvadrat pi. Ako je r jednako 1/2, onda je to 4 puta 1/2 na kvadrat pi i to je 1/2 na kvadrat 1/4 puta 4, to je sve jednako 1 puta pi, odnosno površina je pi. Pa prema tome, koliko površina ima dimenzija? Pa 2. 2 dimenzije čine prostor. To je površina sfere. A ova treća dimenzija, to je dijametar, znači ne sad kriva linija, nego prava linija, to je interno vreme sfere. To je u stvari jedinica. Dakle, kad deluje sila, ona mora delovati uvek po radijusu, kao što smo i pokazali. Dakle, imamo moment sile, imamo efekt sile, ovo je tačka napada momenta sile, između momenta i efekta sile je tačno vreme, to je u stvari radijus koji iz dva centra beskonačnosti generiše prostor. Naravno da mi se ove dve pozicije u prostoru ne poklapaju, znači ja imam otklon prostorni, to je u stvari vreme koje je de facto 1/2 aritmetički, radijus geometrijski, u stvari sve to zajedno jeste sila. Vreme je sila u univerzumu. And I'm going to release one cart by itself. This is a no collision run. 0.41 seconds. So two objects of identical mass experiencing an elastic collision. Here we go. And what we see is 0.41 seconds again. All of the momentum from this cart was transferred into the second cart, and so the second cart moved off with the exact same velocity that the first cart had. Tajna magnetizma. Da li ćemo ući u tajnu magnetizma? Prosudite sami, ali da počnemo da ulazimo. Sad govorim u smislu mog shvatanja osnove postojanja kosmosa. Tu je u hijerarhiji od prostog ka složenom prva svest. Svest je čist kontinuitet, pa svest proizvodi kontinuum vremena, pa onda, s obzirom da kontinuum vremena jeste fizička beskonačnost i da ima ma koliko centara u koegzistenciji koji postoje zajedno, onda naravno dva centra, a oni su ekvipotentni, znači oni su iste moći, oni onda daju sledeću strukturu. Dakle, daju prostor, ali prostor umrežen preko čega? Pa preko vremenskih generatora, a to su radijusi. Znači, radijus je temporalni generator prostora. Evo kako. Znači, beskonačnost, jedan centar beskonačnosti, najmanje još jedan, i ovaj napravi krug ovako, ovaj napravi krug ovako, i ovo ovde je šta? To ovde je
radijus. Ali ovdje imamo radijus puta 2, je li tako? Ovo su 2 radijusa. Tu je ceo štos. Ovo ovdje je također radijus i ovo ovdje je također radijus. Šta ovdje nije jednako? Pa nije jednako. Ovdje imamo 2 radijusa, ovdje imamo po 1 radijus, što znači da ove 3 strukture nisu istovremene. Ove 2 jesu, ali ova nije istovremena sa ove 2 strukture. Ako zamislimo da je ovo u stvari jedan šipkasti magnet, da su to 2 radijusa, zato što magnet ima masu, onda će mi se ovdje i ovdje pojaviti asinhronicitet. Šta to znači? To znači da ovaj deo prostora koji je nastao od ovog radijusa, koji pokriva magnet u stvari, i ovaj drugi deo prostora koji je nastao od ovog radijusa koji na ovoj drugoj strani pokriva magnet, a prostor mora da ima najmanje 2 tačke, levu i desnu. I kao što je lepo primetio Immanuel Kant, mi imamo 2 ruke i za njega je činjenica da ne postoji kretanje u prostoru gde ja mogu da poklopim ruke, to jest da jednu ruku ubacim u drugu. Dokaz da postoji apsolutno levo i desno u prostoru. Pa naravno, jer najmanje 2 pozicije su za najmanje mogući broj dimenzija, a to je 1. I to je to. Tako da u stvari ako posmatramo sad kao prostor koji je nastao iz vremena, onda možemo reći da je ovo sa ovim asinhrono. Pa šta to znači? Pa to znači da objekt, ovaj recimo, ako dođe u zonu asinhroniciteta, on će težiti sinhronicitetu i počeće da se kreće. Znači, dejstvo magneta, između magneta i gvožđa, po meni u stvari dejstvo ide preko asinhroniciteta, preko vremena. Naprosto preko vremena. I u tom smislu je moguće napraviti potpuno novu koncepciju kretanja kao asinhronicitet. I sve u stvari teži mirovanju, zato se kreće i kraj svakog kretanja je mirovanje, a to je sinhronicitet. Ako tako posmatramo magnetizam preko prostora i vremena, možda će biti moguće i da ga objasnimo. U filozofskoj literaturi koja se odnosi na metafiziku, dakle na područje ontologije ili nauke o biću, uglavnom se ne pravi razlika između kontinuiteta i kontinuuma. Kontinuitet jeste princip neprekidnosti, a kontinuum jeste entitet, i to svima poznat entitet koji je apsolutno kod svih ljudi identičan u iskustvu, i to od rođenja pa do smrti, a to je konstantno sadašnje vreme. Uvek je sadašnje vreme koje je beskonačno i zato što je beskonačno ne može da se kreće. To je valjda samo po sebi jasno. E sad, ako je, zamislite ovo, to beskonačno vreme, princip kontinuiteta jeste princip neprekidnosti beskonačnog vremena, jer stalno je sada, znači stalno je isto vreme. Prema tome nema toka i nema kretanja. Nema toka vremena, toka sadašnjosti, niti kretanja vremena. Jer u svakom trenutku je jedno isto vreme. Znači šta se menja? Pa menja se prostor, menja se masa i menja se energija. Ne vreme. E sad, postoji dakle opšte vreme, to je beskonačna sadašnjost, ali postoji i vreme delova beskonačne sadašnjosti. E sad šta to znači? Pa to znači ako ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena, onda prostor mora biti deo vremena. Pa na koji način onda i kako izgleda taj prostor koji je deo vremena? Vratimo se činjenici da postoji makoliko centara beskonačnosti. Evo ga jedan centar, evo ga drugi, i šta se desi? Desi se to i tako dalje. Ali ovo je osnovna forma. Znači, nastane zapravo sfera prostora. E sad, ima tu još nešto, a to je
da je prostor u stvari rektangularan. Dakle, između dve pozicije na kružnici uvek je moguće staviti treću tačku. I onda mi u stvari moramo da posmatramo dve ispravljene linije, a ne kontinualno zaokruženu površinu, odnosno liniju. I u tom slučaju, to je isto što je uradio Arhimed kad je računao broj pi, on je to računao preko principa ekshaustije, iscrpljivanja. Znači, uzeo je krug i onda je pravio u samom krugu, crtao što veći broj mnogougaonika, to jest ugaonika sa što većim brojem uglova, da bi mogao da iscrpi kružnicu. Naravno da nije uspeo da iscrpi. Prema tome, šta je onda broj pi? Broj pi je, dakle, veza između internog vremena, to je interno vreme prostora, a pi je prostor. I to je po meni slika, jedina čak moguća slika prostora ili model prostora koji nastaje iz beskonačnog vremena preko radijusa, odnosno preko jedne pozicije u prostoru, u vremenu, pa druge pozicije u vremenu, i onda se unutar toga izdvaja sferni deo i taj sferni deo deli kompletnu beskonačnost na 3 dela. Ne na 2, nego na 3. Spoljni deo, površina i unutrašnji deo. Dakle, kad kontinuum delimo na taj način što u njemu formiramo delove, znači forme, unutrašnje forme kontinuuma, to deli odmah kontinuum na 3 dela. Drugim rečima, ja mogu samo u virtualnom smislu da preko radijusa podelim, ali to ne može da se fizikalizuje, to ne može na fizičkom planu da se pokaže, da podelim beskonačnost na 2 dela. Ali s obzirom da su tačke koje su centri beskonačnosti, da su one bezdimenzionalne, one nisu u stanju da dele beskonačnost. Znači, moram da bi podelio beskonačnost, moram da napravim zatvoreni deo vremena i sa njegovim internim vremenom, znači to je deo beskonačnog vremena, beskonačne sadašnjosti, i to je interna sadašnjost prostora. Ona je jedinica, prostor je pi, a beskonačnost cela je podeljena na 3 dela. I to je sve krajnje jednostavno. Ukoliko se ovako gleda, znači priroda se usložnjava ili se kontinuum sam u sebi deli po minimumu promene. Ne mogu da preskačem, nego minimum promene. Minimum promene za beskonačnost jeste svest koja odredi bilo koji centar, a to znači ja mogu, pošto je kontinuitet svesti takav, da ja imam u stvari sve lokalne centre na raspolaganje. Njih ima makoliko. I dakle, kontinuitet svesti de facto nema nelokalnost kao svoju moć, nego svelokalnost. Jer je svuda centar beskonačnosti, bilo gde. I svi zajedno postoje da bi beskonačnost uopšte mogla da egzistira. Jer ona može da postoji samo ukoliko postoji u celini kao beskonačna odjednom. Ne može da postoji deo beskonačnosti pa da se on posle toga dograđuje delovima. Jer u tom slučaju ja pretpostavljam beskonačnost vremena da bi mogao da gradim neku beskonačnost koja mi se sastoji od dimenzionalnih delova. I to onda postaje besmisleno mišljenje. Prema tome, beskonačnost postoji odjednom. Zašto? Jer svest stvara beskonačnost, kontinuitet svesti stvara kontinuum vremena, a onda ma koliki broj, neograničeni broj, koliko ima centara beskonačnosti? M+1. M+1, tačno. Prema tome, u okviru sad vremenske beskonačnosti ja mogu, pošto je to sve lokalnost, da odredim bilo koliko pozicija. Ali određujem prvo 2 i te 2 meni daju u stvari pi prostora koji deli celu beskonačnost
na 3 dela. I to je moment kada nastaje prostor kao deo vremena. Znači imamo kontinuitet svesti, pa kontinuum vremena, pa onda centre beskonačnog vremena, pa relacije tih centara, najmanja relacija je između dva centra i ona po sfernom zakonu, jer nema preferentni pravac. Dakle, odmah u stvari useca u sadašnjem vremenu usica deo i taj deo sada dobija interno vreme, to je ova jedinica, to je dakle neka vrsta ograničene sadašnjosti u odnosu na beskonačnu i u stvari ocrtava pi prostor. Ako se ovako gleda, onda posle toga masa postaje sada deo tog prostora, pa sadrži i vreme i prostor, od toga se sastoji, a razlika prostora i mase je energija. I to ćemo pokazati u kategorijalnom sistemu, kako to posle toga može da predvidi računski, dakle da izračuna čisto teorijski praktično sve fizičke konstante bez ikakvih merenja. Hvala.